I congratulate you in formal formal दोनों. Ich gratuliere dir, ich gratuliere Ihnen. I congratulate my father. Ich gratuliere meinem Vater. My father congratulates me. Mein Vater gratuliert mir. हाँ, I can congratulate you in formal. Ich kann dich gratulieren. Dativ. Ich kann हाँ. dir gratulieren. I can help you. Ich kann dir helfen. Can you help me? Formal informal. Können Sie mir helfen? Kannst du mir helfen? हाँ. Can you answer me? Formal informal. Können Sie mir antworten? Kannst du mir antworten? Genau. I can understand you. Ich verstehe dich. I understand my father. Ich verstehe meinen Vater. My father understands me. Mein Vater versteht mich. Genau. I understand my child. Ich verstehe mein Kind. My child understands me. Mein Kind versteht mich. Sehr gut. I answer my child. याद रखिए अंटवोटन और बेअंटवोटन दोनों बिल्कुल डिट्टो मीनिंग सेम है आंसर करना. बट डिफरेंस क्या है? ये डाटिव लेता है, वो आकुजाटिव लेता है. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है. तो आई आंसर माय मदर. Ich beantworte meine Mutter. और माय फादर आंसर्स मी. Mein Vater beantwortet mich. हाँ. आई डिस्टर्ब यू इन फॉर्मल फॉर्मल. Ich störe dich. Ich störe sie. हाँ. मे आई डिस्टर्ब यू. May. Dürfen. Okay. Darf ich dich stören? हाँ. और फॉर्मल में Dürfen ich Sie stören? darf ich Sie stören? Oh yeah, sorry. Darf ich Sie stören? I believe you in formal. Ich glaube dir, ich glaube Ihnen. हाँ. उसके बाद I wish you formal informal. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen. हाँ. उसके बाद pizza tastes me good. Die Pizza schmeckt mir gut. I follow you formal informal. Ich folge dir, ich folge Ihnen. My head is hurting me. Mein Kopf tut mir weh. Sehr gut.